हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल एक्सप्लोर विथ मधुरिमा। आज के आमी आमार लिपस्टिक और नेल पलिश कालेक्शनर भिडियो निये चले एसेछि। कालेक्शन बोलते पारो एगुलो अर्गानाइज करछिलाम, ताई भाबलाम तोमादेर साथे शेयर करी। कयेकदिन आगे एकटा जुয়েলারি अर्गानाइजेशनेर भिडियो दियेछिलाम, सेटा तोमरा खुबই पछंद करेछो, ताई जोन्नो भाबलाम एटाओ शेयर करी। तो नेल पलिशगुलो फार्स्टेई देखिए दिलाम, पज करे देखे निते पारो और कोनटा कि ब्रैंडेर जिज्ञेस करते चाइले कमेंट करे जिज्ञेस करते पारो। एगुलो किन्तु छिलो माई ग्लैमेर एकटा सेट नियेछिलाम नियन कालारेर, सेइटा खूब भालो किन्तु क्वालिटीगुलो। और एरपर होच्छे लिपस्टिक कालेक्शन। लिपस्टिक तो आमार दारुण लागे पड़ते। और माई ग्लैमेर कतगुलो कालेक्शन आछे देखुन, ब्राउन एंड पिंकेर मধ্যে बेशिरभाग, निউড कालार बेशी आमी परि ना, माने स्माइल हातरा दुटो आछे। सुगारेरगुलो आगे यूज करताम किन्तु खूब बेशी ड्राई बोले एखन आर यूज करी ना। एछाड़ा कयेकटा लोकाल ब्रैंडेरो छिलो, नेकलाइन, मैटमी এই টাইপের। তো এগুলো কয়েকটা নিউড কালারও ছিল। ইনসাইডের লিপস্টিকগুলো ভালো, গন্ধটা খুবই সুন্দর, কিন্তু একটু চিপচিপে করে, তাই অতটাও ভালো লাগে না। আর হচ্ছে মেবলিনের এইগুলো তো আমার মোস্ট ফেভারিট লিপস্টিক। আর ফেসেস কানাডার এটা একটা মিনি লিপস্টিক ছিল। আর ক্রেয়ন অতটা আমি ইউজ করি না, আমি লিকুইড ম্যাটই বেশি ইউজ করি। তো এগুলো দেখো এইভাবে অর্গানাইজ করে রাখছি। এই বক্সটা কিন্তু অর্গানাইজেশনের আমি কিনেছিলাম মিশো থেকে, তারও ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে। যদি কেউ চাও অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। ওই হচ্ছে অর্গানাইজ করা আমার হয়ে গেল। কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। টাটা, বাই বাই।